Here. Man's gonna plant spike. Moment, hindi. Spike planted. Thanks, Wings. One enemy remaining. Last player standing. Placing alarm bot. No peeking. Bot coming back. Found them. Alarm bot down. One enemy remaining. Perfect accuracy. Last player standing. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. Placing swarm grenade. Swarm grenade out. My ultimate is ready. Initiated. Here. Wingman's planting. Area's clear. Wingman's down. Smart move. My ult's ready. One enemy remaining. Recalling my bot. Here. Spike's here. I got the spike. Placing alarm bot. Here. Placing sentry. Drop in a smoke. Found. Killed my bot. All. All. You tried. Placing swarm grenade. Spike Swarm planted. grenade out. One enemy remaining. Here. Spike planted. One down. One enemy remaining. Here. I'll take it. Rush is ready. Spike Found planted. them. Alarm bot down. Here we go. Hey, 1B, 1B. One enemy remaining. One mid to C. Don't interrupt. Here. Down. To jet. Jet. Dropping smoke. What? Enemy Go, spotted. go, go. Dito pa. Guard jet. Meron sa ano, sa likod nung ano. Ay, gago. Out of here. Ay, malapat. Rip and tear. Gotta go. This way. Plant the Wait spike. lang yung thorns. Hindi ako makapag... I'm out of here. Ito na siya. Reloading. Yan na. Kill. Take this. I'm out of here. Bawal ka pa ba? Hindi ko Too makikistat slow. eh. My ult's ready. One enemy remaining. Loading. Headshot yun, swear. Pero tingnan sa mga spam. Hoy! Putang ina mo! Nandun pala yung Neon! Meron na dito! Mal! Mal! For you. Gotta go. Taguan niyo na lang yung ano. Taguan niyo yung Neo. Tumutugid yung ano. Ani spike. Takuin ko na. I got spike. Inalobat na ako. Running low. Reloading. Gago, tinakpang ko Alana. Go, go, go. Gago, nagtatago tayo yung Neon dun sa gilid. This way. Kasi There. wala siya doon kanina. Tapos nung nag-smoke siya na gano'n ulit. Gago ako. Last player standing. I gotta go. One enemy Go. remaining.
Diyan yan dumat na. I'm out of here. Gotta go. There. Diyan. Hmm. I'm out of here. Tanga. Solo quiet lang. Go, go, go. Kala mo naman may madadagdag Umihi sa'yo dyan, pag malakas ka dito. Hindi talaga. Drop in a smoke. Kala naman niya may madadagdag siyang points dito. Agad? Putang ina, nabulag ako. Sorry. Ayop. Ay, akala ko may Hindi ko alam kung may nakapasok. Reloading. O pinrock lang nila. Ala, may pinrock lang. Kita ka lang ka ba dyan? Ayun, I'm patay. out of here. Ang galing. Nice try. Paano mo kasi siya kausap? Papansin ng puta. Almost out. Kaya mo nga ako ng classic mo, ma'am. Pakita mo yung classic mo. Nag-mid? One enemy Go remaining. Get out of my way. Pwede naman mag-mute, bobo. Tanga. Mahal, baka ma-blind ka dyan ah. Here we go. The serve. Binulag mo ba siya, Maria? Binulog ko yung jet. Hindi, nandun din siya eh. Shocking. Hindi mali niya yun. Dami dyan, malog. Ang kusugod ah. Go, go, go. Aray, aray! Ayun na naman tayo sa lamok eh. Kala ko langgam eh. Almost out. May lamok ba sa ano? Gotta Dubai. go. Ano pag royal blood ka dun? Kirby ah. Sugod oh. May ulol. Go, go, go. You had your fun. My turn. Iniwa ko sa daya ilo ang puta. Parang Ah, mid. gago. Ah, Wala tuloy akong ano. Go, go, go. May isa pang ano, isa pa ring B. dalawa sa mid. Ewan ko sila. Jet, ano yon? Tatlo na mid. Baka nga nag-A na diretso. One enemy remaining. Gotta Ito go. yung mga Nawala yung ng gate. kalab. Ah, sa mid din yan, Tela. Sin mid din. Kasama Dito, nung dito. dalawa. Ayun na. 101 ako ah. Nakapag-rotate na. Takbuhin na. My ult's ready. Ah, mid na. Squad, I'm out of here. Gago, pa-open to. Pa-open na yung wall ni Nasi. Gago. Gotta go. 40! Andun na te. Here we go. Nandito na, pasok na sa B. Yung neon. Ilan yan? Planting na. Spike planted. Nasa ilalim ko, nasa ilalim ko. Nakatago ako sa smoke. Ay, sorry. Ito save. Pal. Oh shit. Covering it. Taking that back. Uy, nating ko yun, gago. Akin yun. Akin yun. One enemy remaining. Message na lang sa'yo. Just swag. Nice skill. Right there. Hindi ako pwede ko hilahin ah. Ang gago, bukod yung tropa. Uy, 80! Uy, pakipig! Gago! Makukuha niya yung banter. 80 yung jet. Jetty. Ay, putang ina mo, meron pa pa. I killed you. Gago. Tommy. Puro mid. Sa'yo, the loops ah. Ano ba yan?
Ang iniisip ko nga, bagnet eh. Hindi narinig ko dito eh. Puro ulo, gagi. Pag napatay mo, Messi ban. Yan dalawa. Taking that back. Rest. Ganun pa. 30 seconds left. Tara na. Meron nga. Wala! Hindi ko na eh. Wala, hindi ko nakuha. Last player standing. Uy, ang kapal ng ulo Spike nun. down A. Kapal din ang mukha. Yung Soba, nasa screen kanina. Ewan ko baka nag-grip position. Ito. Drop. Okay. Lumipat kay Messi. Ako yung nabul, pangit. Sensor. Uy, lang. Uy, naka-on kasi yun, be. Ano ba yan? Tanga naman niya. Uy, akin na Ito lang. Viper. Hindi, sa inyo na nga yan. Ito, may phantom dito. Ikunin mo na. Ano ba tayo? Andito yung Killjoy eh. Dito Patay na. Viper. Okay na. Wala na setup mo. Someone there. I'm using my blind for what? Wait po. Ang ina. I'm blinding and you won't entry. Thank you. Mali. Spike down A. Reloading. Ang inang Body first block. blood yan. Sentinel lang nakaka first blood, hindi o two willies. Reloading. Gago, may Hindi ka bawas sa'yo ko marunong yan. ang putik. Saan yung spike? Saan hindi ka na lang nag-queue? The enemy's there. Gagi, asal ko. Lang na Ay, yan. likod ko! Spike down A. Orb, te. Hindi sinasi. Messi kasi sabi mo, te. Inulit ko nga eh. Messi pa din sabi mo. Wingman's planting. Ay, gago. Ay, gago, nakulong ako. Kaya lang pera ko eh. Wala kaming pera, te. May pera yung may yun. Nakuha yung neon. Nice try. Ito yung Killjoy ulit. Yan mo pa plat. Uy, thank you. Tayo niya na lang. Nag-AFK. 40. Nice. Nag-quit na. One enemy remaining. Patay natin. Tinantay. Pahin po. Thanks. Ay, kala ko nasa likod. Yung kung... This way. Shadows traveling. Wingman's gonna plant spike. Tayo malalaki Andito dyan. pa rin yung Viper, te. Dalawang spawn. Planted. Thanks, Wings. Alert. Andito yung Viper, tsaka... Sige, nasa loob talaga kami. Kill my allies. Ah, dito, merong mid, mag-flank. May mag-flank. Oo, dalawa yan. Sige. Gago, dikit-dikit tayo dito. Taken out. Reloading. Sensor. Ay, plank yun. Ayun na. One enemy remaining. May sira Dito yung din, wall. nandito rin yung last scene eh. Ano akong Ingat TV. na lang kung hindi ko alam, baka nandito na sa kabila. Ito. Ayun, nice. Do not fight. Tingnan mo, hindi naman natin siya kailangan. Niyon. I have the spike. Puta, kaharap mo na lang ako, hindi mo pa talaga inilagay. Likod Wait, lang. antayin ko ulti ko. Healing. Wait lang. Huwag na. Wait lang! Sayang. Rest mo ko. Rest mo ko, sige. Gago! Sige, wait mo ko. Duty is not Te! Wait, ito na. Excuse me. May wall. Ayan, sinarado. Okay, push. Ayan.
Minus 85, minus 85. Ay! Here. Wala naman kill doy. Gago TA, gago TA. Ang ina, pap. Nag-smoke yung Viper. Ang ina guys. Tatlo na sila dun. Hunting. Wala akong laban, gago. Ulti ako. Minoli ako. Spike Down pa rin. planted. Enemy spotted A. May baril sa akin, kaso mala. 40 yung Viper. Ay, fuck, taas mo ba? Taas mo ba yan? Taas mo ba? 40. Reloading. One enemy remaining. Tagal nung... Nice. Go, go, go! Kabagal! You're good. Sana di ka na naglaro. Defenders win. The blind will bring them down. Akong bahala. 39 ko yung neon. Last player standing. Bakit naman kalaban nito? Nakakaumay naman. To parang alam mo yung energy nila, hindi na naman match sa energy ko. Ang energy na walang ginagawa sa buhay. Mag-dress to impress Gusto ko na lang ng tayo, chill eh. guys. Chill, dress to impress. Naalala ko nung si Dudong kasama natin, nakikidress-dress din eh. Oo. Likod mo ata. Andun pa din. Enemy Ay, Andun gago. pa din. Nandun pa rin siya. Wala andun ba pa sa rin. left side? Andun pa rin sa left side ata, hindi yata umalis. Hmm. Nice! Reloading. Tara na, tara na, tara na, tara na, tara na. Pasok na. Pasok na yung ano. Ano si Chipper ah? Pinasi, I got you. Hindi ako yan, te. Anong nasi? Spike down A. Omen si nasi. 79. Sino ba yun? 30 seconds left. Mga bol yan. Ikaw pala yun, Messi. Ako yung fate. Player standing. My ult's ready. Blinding. Amateur. Wait, right side. Real. Tang ina mo. Ay, palaban ko si Self dun. Nasa main yung dalawa. Nasa main yung dalawa. Remaining. Main din. Nasi, napaka-risky mo mag ano. May pumasok na sa tree. Kunin nyo. One enemy remaining. Andyan lang din. Spike down A. Sa likod. Gagi, andun! Ay, doon ko na plan. Flank. Marami flank. One enemy remaining. Isa lang pala. Ay, isa lang. Doon sa tre. Sa water po. Mali. Taas. Enemy spotted A. Gagi. May ulti ako. Winnable. Ulti mo ah. Ayun. Putang ina, dito isa. One enemy remaining. Andyan. Nice. Lumabas si Faith. 30 seconds left. Race yung nasa main. One Race enemy yung nasa main. Gusi na, man. Gusi. Naka-classic lang ata yan. Ano yun? Gago. Hindi, naka-shotgun. Dito yung Shotgun phase yan, C. shotgun. Barilin mo nga yung ano. Bakit nasa yung fight doon? Bigyan mo na lang kay ano. Diba? Kay Muding. Corners? Nice one. Heaven.
Try ko manaksak, guys. Pwede. Ayun. Never mind. Ayun, 100 yan si ano, Omen. Low na yan. May ulti ka. May ulti naman si Messi. No peeking. Ulti kayo pare. Dito na. Last player standing. Ulti ka na, Nasi. Ulti ka na. Habang ano. Last player standing. Low yan, One low yan. enemy remaining. Cover going out. Vice, come here. Hush. Shadows traveling. Yung blend. Stealing sight. Go-blind kayo. Die. My ultimate is ready. One enemy remaining. Spike down B. Galing pinag-spray. Grabe ang comms ko for the perfect. No heal. Heal mo ako, Messi. You had your fun. Healing. My turn. Stealing sight. No heal for me? Okay. Sana matay to. One enemy. Ito pala ako nalagay na anti-flank, so... Puta, hindi ako makakit. One enemy remaining. Heaven. Nakot yan. I've got your trail. Tinira mo lahat. Hindi. Ang galing sa hookah eh. Stim beacon down. Meron hookah. Open up the sky. Pangit talaga. Alam ko lang naglalaro ko dyan. Pinagtitripan kami dito mga... Healing you. Ito, corner mo. Check. Pero TP tayo, be? Report. Dalawa. Ako na, wala Dalawa yung- ilalim. Minus 110 si... Launching smoke. Ito. May close yata sa'yo. 1992. Down you go. Low na si ano, si Deadlock. Sa ilalim silang pareho. Ang rinig ko, the block. The block din narinig ko eh. Para sa link. Stim beacon down. Planting? Hunting A. Molly. Kulit mo, ayaw mo mag-plant. The block ang rinig ko, One guys. enemy remaining. Nice kill. Weirdo. Tugurin mo na. Ayaw mag-plant. Yan na. 30 seconds left. Sinog. Sasaktakin ko kasi. Bandal. Akala ko kasi walang gun. Meron dito? Right here. Iron, pumasok. Up. Bang. Enemy down. Main. Ultian mo nga to. Pasok na yung jet Or trolls. sa ano dito. Nakapag-drop na yung jet? Andito na yung jet. Open up the sky. Uy, pumunta. Trained you. Shotgun na ako eh. Yun o. Right between the eyes. Sheriff. Gago mo. Sit still. Ganyan din ako ng jet kanina eh.
Mark. Baba. Isa na sa ropes. One enemy remaining. One more dito sa box. Bogart. Sumabot na naman sa utilities ko kanina. Hi! Pissed! Hindi mo ko makapatay, Brim. Sino ka ba? Nowhere to run! Dikod. Ito deadlock. Here we go! Stim beacon here. Tara na. Launching smoke. Uy, 54. Uy, kapik naman! Spike down. Nakakonkas ako! Ay, tangin. Ay, tangin. O yan, naman hit yung Ano kamay. mo? Likod! Jet! Last player standing. Uy, low. Hindi ko naman tinamaan eh. Gotcha. Reloading! Dash bang kayo. Ito pang drop. Wait lang, Open wait AA. lang. Brim nasa B eh. Dalawa na yun. Tara, pwede tayo mag-B. Lipat na. Lipat na. Stim beacon down. Ingat lang sa lurk. Lurk nga. Libre. Okay, Tara, open na. go. Smoke's down. Yung sa Oba, baka Kaya nandiyan mag-plant na dito? sa B. Punta akong ilalim. Shit! Spike Hindi ko down. muna yung B. deadlock. Teka, mag-isa ako dito. Kaso, Jenny. diba? Kita ba pagka nag-tripper? Fast. One enemy Nice remaining. kill. Ito yung deadlock na yun. Ito. Right here. Ano Dito, sa link. Tsaka sa Nice gano. kill. Ito, anong ginagawa nito? Dami na sa A, ay sa C. Idiot! Share na. Uy. Tayo ba? Ayun, ang dami na. Rotate. Taking that back. Nagla-line. Wall ka ba doon? Akit mo ako. Ano yung Sage? Okay. Hindi ko ba yan dalawa? Ayun ka, ba't na Tinibigan ko pa nakakita naman ng isa? siya. Magtitingnan yung Reyna. Baka spawn nila. Dito na. Dalawa yan. Concealment! Yeah, Heaven dalawa. Mababa. Turret down! One enemy remaining. Trinity, you're welcome! Uy, nakatay din ako! I punish you! Uy! Tangina mo, Spike nagululo down yun ah. A. Kaya nga, inulot din ako eh. I have the spike! Scanning ahead. Uy, ito may line up. Mid. O, 2v2, may 1 mid. Tayo guys. May drone pa si Play. Narinig ako nag-mid Reyna eh. Na-chat kita na. Kaya Obscuring nga eh. vision! Concealment! Sa akin na whisper yung ano, dalawa na dyan ah. Ganda na. Sige, To run! backside back. Likod mo daw! Pinapasan mo! Remaining. Hindi ko kasi nakita. Ah, sa ano, te? Doon. Ah, dito! Gago, ulol! Blocking sight! Uy! Enemy punished! Ilagay mo Reyna, tinamaan ko. Oh? Tara. Race nawawala. Clove nasa ano ah. Saan ba tayo? Clove garage. A na. Race Clove nawawala. nasa garage. Nakatag na yun yan ah, Jet. Corner. Blocking vision! Careful here! Okay, pasok. Barriers here! Ay, may gap pala yung smoke ko. Bad trip. Okay lang yan. Careful lang ka. SM nga, mabili yung altitude na bundle. Nasa main yung ano. Yung race. Sige, ano lang yan, 10 seconds lang. 12. Last player standing. Hindi ko alam na tumalon sa taas ko. My turn! Pundas mo na. Pulling them in!
Oh, time. Oof, may Si flank. Dudong nakikipagkabit-kabit dun sa ano, sa drone. Bumabalik. Baka mag-window. Bad trip. Fail po. Thank you. Ito soba. Tara. Freeze. Wag. Pina kayo. Ay, na kayo. Sina kayo. Kayo na lang yan. Obscuring blocking vision. You will not kill my ally. Dito. Garage. Right there. Trinity, you're welcome. Right there. One enemy remaining. Pulling them in. Ay, ano ka Utang nahihila? na. Yan lang, patayin niyo. Mid. Right there. Baba. So, Serp, tang ina mo. Sabotaging kaya. Concealment. Concealment. Sabotaging gago. Nice kid. Paano kung gusto kong tapusin yung laro? Need that back. 55 yung clove. Nandito yung clove. 55. wait lang. Pagputay mo. Nandyan din. Ano sa akin pala spike? Sa ating brim pati yung sa kalaban. Too easy. Let's get. Gusto nyo ba mag-take tayo ng Who's next? ayun lang. Bomb grenade out. One enemy remaining. Idiots. Right there. Nice. Concuss pulling them in. Aquawepa. One enemy Nice. remaining. Trinity. Ooh! Meron na. Low na yung ano. Oh, Let's go. obscuring vision. Concealment. May isa pang short Launching smoke. God. Multiple enemies spotted. Right there. Turret out. Better luck next Reload. life. Waiting ako sa flank. Volley. Well divided. Smoke's down. Right there. Close. Nice, Nice. One enemy remaining. I got the spike. Spike down A. Na ako pa M1 na ako Sana makuha ko. Smoke's down. My ult's ready. Si Belabo. Nice. Tara. Right there. Let's go. Ay, saan ba? Sige, tara. A tayo. Well Mag-ulti ako sa A. divided. Ay, wag na. Dalawa lang to. Oh, ano? Let's go! Initiated. Who's next? Baka sa likod manggaan. Spike planted. Inga sa likod nga. Hi.
Uy, dalawa sila. Dalawa na si Yoru. Enemy remaining. Diyan din. See? Merang C. Ayan. Split sila, split. Isang jet lang dito. Going. Enemy punish. Maybe. Just may brimstone. Nice kills. Spike down. C. Jet late na yan. Right there. One enemy remaining. Nice. Dito. Elbow. Spike Just planted. swag. Recovering it. Hindi ka din-defend ng ano, Reyna. Right there. Placing swamp grenade. Area's clear. One enemy remaining. Launching smoke. You Kinuha, will kinuha. not kill my ally. I take them out. Stim beacon down. One enemy remaining. Alam mo. Right there. Saan ka? Come out, pussy. Come out, pussy. Give me your hot lips. Oh no, ace! Naninibago pa ako, mamaya pa ako magkaka-aim. Right between the eyes. Yun. Bagal ng reaction ko. Ah, shit, 65. May Reyna sa likod niya. Nice kill. Butik na. Pares ako, kaya. Thank you. Ingat sa likod niya, may Reyna. My time. Bandal mo, Mark. Kunin mo na to. Kunin mo to akin yan. Reloading. Right here. Likod. Wait, ulti ako. Launching smoke. Uy, Ang inarnos mo ko. Stim beacon here. tower. Bago humarang yung smoke, hindi niya ako na ano. Naglalurk lang ako. Don't smoke ako. To, ay, sorry. Doon na isa. Right here. Sige na, ako na to. Sa ilalim ka na. One enemy Diyan na diba? Nice likod mo din. Saan. Wait lang, huwag yung pick. Nice. Nag-push. Ay, 40. Still. Kulul? Naka-headshot Okay, na siya. expected, oo. Who's next? Dalawa, A. Asaan Yoru? Nice kill. One more, Reyna. Oh, puno. Zip. Nice. Got the spike. Spike down. Attacker spawn. One Nice enemy kill. remaining. Likod niya ata. Reloading. Go Stim ka. beacon down. Fully smoked. Wall raised. Spike planted. Ayun, nasa likod. Out muna. Play in. Down na rin naman eh. Sorry, nabaril ko. Kasi binibait ka. Tama yan, sinasi yan eh. Nasa rope na. I have this. Open up the sky. It's you and me. Putang ina ako pa nakuha na ito. Landed ako. Nice. Bobo. Ito Yoru. Ay, shit! Dalawa! Sorry kasi nakakapag-focus na ako. Tara, A tayo. Stim beacon down. Reloading. Nakaka-focus na ako. Na-upload lang ko yung upload. Ay, gabi. One enemy remaining. Nice. Nakaka-focus ka pala. Tanga kasi kausap kita. Sabi ko nga lang. Ingat kayo. Kaya sabi kasi ni JL full stock daw. Smoke's down. Si JL may mali, hindi Got the ako. spike. Tama. Mama ko naging full stop. Kaya akala ko naka-play din spike. Mahirap paralin yun. Ayaw ko pa nakaayon sa kanya yung ano ko. Launching smoke. Pero tanga ni Reyna, hindi niya ako napansin.
Spectate ka ba, Jel? Oo. Siyempre ikaw, train na. Ay, Yoru or ano pala. Ay, so. Now we're cooking. Patay na yung dalawang lurk. One more. Nice. 120 niyo. Oh, 120 yan. thank you. Ah. One more, OP. Ay, 99! Hell na. Nasa baba mo lang. 99. One enemy remaining. Wait lang, nasa. Spike down A. Very low. Last player standing. Andyan na. Yan, nasa lagi. Yan, sa likod mo. Kailangan na bumalik yan. Nice game. Nice! Nag-ulti sa akin sa B. Yoro lang. Hindi, dalawa dito, tatlo. Open up the sky. Nice one! Nice. Wala ko. Tangin na, Spike ano. down. Getting orb. Smoke's down. Praning. Good comes. Good comes. Kalaban yung patay yun. Spike planted. Taken down. Dito, meron nata dito, Nasi. Wait lang. Ako susugod para sa inyo. Nakabaki ako. Healing you. Padapa ka. Sa library. Lamps. Salamat, Bago Jama. namatay si Sage. Isa dito. Isa na sa double box. Very low. Typer. Double box. Nice. Nice. Huwag kayo mong tibok. Ay. Kasi itong TikTok. Bloodbats. Sabi mo sorry. Hold on to your Sorry. hats. Teka lang, hanap ko yung 4 ko nawawala. Healing you. Tangina din, kanina pa nag-healing yun. Wala yung form mo. Ay! Ha? Wala yung form mo. Now Oo. is our chance. Tapin mo. Nice. May isa pa yan. Ay, shit lang akong bala. Andiyan parehas? Last player standing. Ba't yun nanonood lang? You will not kill my ally. One yung enemy Sage. remaining. Nakatawa yung post. Kasi wala ko. Blind ako, boss. Now we're cooking. TP? Sige. Ba't na kayo ako One dito? enemy remaining. Isa pa yan ata. Meron pa. Spike down A. Sa'yo ba? Isa lang narinig kong TP. As in spike din. Nandito. Launching Sa smoke. bats. Right here. Yung spike kapag yan, biglang nawala. Anong gagawin mo? Iyak ka? Tado ka, nakatingin ako sa'yo bigla. 30 seconds left. Mamamatay pa ako. Ay, sabi ko hindi papatay. Sorry sa ano mo ha? Never mind. I'm not taking any chances. Flash place. Good natin. Dito yan. Omen, naka-shotgun niya pag sarado. Gotcha. Blind ako. Nice game. Teleport tayo. Tara. Plastic. Stim beacon here. Tangin na, si Neon! Smoke's down. Namatay. Spike's there. Barrier created. Got the spike. Enemy spotted. A. Teka, oh. Ay! Yak. Auto aim. Down and out. Ito. Spike down A. Fail ka? Likod no wall. Ingat. Dalawa sila dito. As in spike natin. One enemy remaining. One more Okay, stun. okay. 30 seconds left. Ang balang, nice.